those of you who were part of the facilitative leadership program at the mountaintop, who was there? Siapa yang ada sana? Okay, quite a few of you. Kamu ingat gak ada beberapa methodology? So we're going to test out today appreciative inquiry. One of the methodologies. We try lah for this day as a structure for the day. So let's start with defining what are we doing, why are we doing this. As you know, or you've been hearing about Human-Elephant Harmony, the project that was created some years back and started 2018, right, Enro? Was it 2018? But I think we wrote the proposal in 2017. Yeah. So that's 18, 19, 20. This is the 4th year. 4 tahun sudah. Sekarang tibanya masa untuk dia menjalankan satu transformasi kepada masa depan dia. Apakah masa depan tuh? Apa bentuk nih kerja akan ambil? Dan dia tidak boleh berterusan begitu saja kan? Dia mesti ada satu masa di mana ada inspirasi untuk menukar bentuk dia kepada sesuatu. Apakah sesuatu itu? What is that shape for the future? And this is the moment we are birthing that shape for the future. There are many ideas. Maybe it has to be its own organization. The first really community-based conservation organization run by communities. These are all ideas. So these are things we will discuss today. So when it started, bila dia mula, actually yang tahun yang kita datang sini mula-mula sekali sebagai Forever Sabah adalah 2014 dengan si Yogi. Di atas jemputan Sabah Forestry Department dan juga Jabatan Pengairan Sabah. Oleh sebab kawasan ini adalah banyak dia punya water catchment, banyak dia punya tadahan air, dan di semua tempat tadahan air dia ada community. Dan Jabatan Pengairan Sabah mau menggazet itu tadahan air sebagai water conservation area. Kawasan pelindungan air, untuk pelindungan air. So, tetapi mereka tidak boleh menggazet kawasan tadahan air tanpa penglibatan community. So dari itulah kerja Forever Sabah bermula di sini, dan pada lawatan yang pertama kami jumpa si gajah di Kampung Bauto. Dari itulah start, dan kita dengar yang ada masalah gajah yang bermula waktu itu, ndak tahu ngam ke itu kayak waktu yang saya jumpa Koro. Kami jalan ke Kampung Liningkung dan jumpa nih Koro pertama kali dan dengar cerita dia lah, dan kami buat macam sejarah kejadian gajah di kawasan sini. Anyway, so 2015, 2016, and then 2017, and then 2018 was the creation of Community Elephant Ranger Team. Kita cari pemuda-pemudi yang sanggup mau buat kerja begini. Dan kamu juga kan yang start. Siapa yang paling semua di sana waktu itu? Selain dari Koro. Yang dari mula sekali. Semua kah kamu? Serentak. Si Bella tidak kan? Sama-sama semua satu kali. Semua.
Semua kamu. Tiada satu yang lambat sedikit. Hah? Oh ya, si Walter ya. Oke. Dan si Jewel. Tapi sudah menghilangkan diri. Oke. Si Daud. Okay, so basically everybody from CERT started at the same time and are still here. I think that deserves a applause. So I think this is in the process of appreciative inquiry, kita start dengan inilah definasi apa yang penting masa ini, apa yang kerja kita bersama hari ini. I try to give you a little bit of background, and then where we are in this moment, what we have to do today to shape the future for this work. Yeah. So we're gonna go through 4 parts. A part of discovery, which is here. And then after discovery was what? Dream. We're going to dream together. What could it be? Then we're going to design. Okay. We're going to design what it should be. And then we're going to deliver. What will we do? So that hopefully is in the afternoon. So this morning is discovery. Discovery, can we write on the board? Discovery, we're gonna dream and we're gonna design this morning, all right? So there's a lot of white paper here, a lot of things to write with, and we'll guide you through a process, and hopefully by the end of today, after all that hard work, we go out in the field lagi. Siapa yang ingin? Jam berapa tuh? 4? 4 o'clock. And maybe we might deserve to see Siaki. So let's work hard. All right, so I'm gonna start with inviting saya punya anak-anak set nih. Sini kamu duduk. Kamu duduk sana, jangan kasih kecut tuh ke dan kamu menghadap kami lah. So kepada semua yang duduk di bulatan besar, those of you who are in the larger circle, go back to the first day where you met these young men and women and heard their stories, dengar derang punya cerita-cerita, tengok gambar-gambar derang, video derang, dan kemarin kamu nampak satu titik, satu hari saja dalam derang punya kerja, itu pun light punya version. Share with us, share with them. What do you appreciate about their work? What is the best of what you saw? Hi, good morning semua. So first, I still remember last time I go here with Casey. So we teach them macam guna GPS apa semua. So when yesterday kan, bila aku join dorang si Toy dengan si Poyok, macam dorang tu lebih expert bah. So I feel like macam sebab dorang punya pengalaman dalam field tu macam tidak sama dengan kami yang di office bah. So I feel like you will feel safe bah bila you go with them di jungle. And kemarin kami punya yang Camera City tu memang sangat dalam lah for me. Kena turun bukit dan kami kena naik balik. So I feel like
when si Toy di depan and si Walter di belakang, we feel macam safe, but ada perasaan yang macam something bad will happen kan. So I really appreciate. So I have good macam feeling lah when I go with them. So salah satu sebab datang sini pun actually mau jumpa dorang bah, because I have a good relationship with Argel and Korok, because I always teach them about the GIS. So when I came here, I talk with Argel pasal perkembangan macam mana dorang punya pembelajaran pasal GIS. I feel like macam dorang punya pengalaman tu macam cepat toh, because sebab MCO you tidak pernah jumpa dorang, and then when you come here, so you can see like macam positif punya perkembangan bah. Daripada awal kau jumpa dorang dengan now, so sangat berbeza lah. And apa yang dorang buat ni macam something like really good for the community here especially. And bila orang luar datang pun, you can feel something like benda ni kau tidak akan dapat di mana-mana. Even me, I also came from kampung kan. Tapi macam kampung saya tidak ada masalah dengan hidupan liar ni. But bila datang sini kan ada rasa macam perasaan yang macam, kenapa orang mau buat benda ni ya? Like Cynthia said kan, orang-orang muda akan pergi ke bandar untuk cari kerja, but they still here. Lepas tu bila saya dengar tu this project start 2014, I feel like macam I thought macam baru start baru 2018 kan, because baru join Forever Sabah. So I feel like macam dorang sudah stay together 9 orang untuk satu tempo yang agak panjang, and nampak macam dorang still excited untuk buat benda ni. So they expect untuk tambah orang and get more dana for this project. So I feel like macam ni lah, macam appreciate lah apa yang dorang buat ni. Rasa macam it's a really good vibe lah to be here. Okay, I think that's all lah. Bagi saya, kamu adalah Wira. Pengorbanan kamu sangat besar. Saya fikir sebenarnya pengorbanan besar, tapi saya sekarang rasa kecil. Bukan tidak baik. So, saya mau terima kasih sebab banyak saya belajar pengetahuan macam mana menggaji, mengira kebesaran gajah. Itu adalah satu pembelajaran. Kepentingan kamu, pekerjaan kamu sangat penting, bukan bagi melindungi gajah tapi alam sekitar. Dan harta jantung tanah Sabah. Kamu fahamkah? Itu kami hidup, jantung sangat penting kan? Ya, itu jantung. So, terima kasih banyak. Selamat pagi. Apa penting untuk saya itu empathy dengan elephant. Saya suka kamu macam ada komunikasi dengan itu binatang. Macam boleh cakap dengan dia. Itu untuk saya sangat impresif, dan saya harap kamu boleh teach itu budak-budak juga di kampung, di sekolah, untuk cakap dengan si Aki juga. Thank you. Saya sangat terharu apabila saya mendengar cerita kalian dari hari pertama, dan dikukuhkan lagi apabila hari kedua kami membuat interview bersama dengan community. Di mana satu perkara yang saya sangat teruja dan sangat memberi kesan kepada diri saya sendiri adalah kekuatan Anda sebagai satu kumpulan, di mana Anda berhadapan dengan community di dalam kampung Anda sendiri. Dan seperti yang kita tahu, kalau dalam kampung kita ini kan semua saudara-saudara kita juga.
bukan orang lain. Dan ketidakkepercayaan mereka terhadap kamu itu adalah satu halangan yang sukar untuk ditempuhi. Tetapi kamu berjaya. Bila saya dengar hasil daripada kerja kamu ini, kamu dapat menyatukan 4 buah kampung bersama-sama dengan kamu. Jadi itu saya rasa sangat mencabarlah, dan perlu diberi penghargaan bagi saya, sebab itu kerja yang sukar untuk membuat ahli keluarga ataupun orang saudara-saudara kita bersama-sama dengan kita adalah lebih sukar berbanding kita bawa orang lain yang kita tidak kenal. Dan itu sejak dari saya. Nama saya Vivian. First time saya jumpa tim SET nih adalah pada tahun 2019. Semasa saya baru saja masuk FS. Saya rasa bulan 4 tuh bila masa tuh program konsultasi dengan PBH di Dewan IPS. Dan apa yang saya mau cakap nih, first time saya jumpa dorang, saya tidak rasa janggal, sebab dorang semua sangat welcoming. Si Ajel, si Walter, si Oli, si Toy, si Idlan, si Liton, si Koro, sama si Milda. Saya mau berterima kasih kepada kamu sebab kamu mempunyai hati yang sangat humble dan kekuatan yang sangat besar, sebab masa itulah saya menjadi note taker masa perbincangan itu, perbincangan yang sangat hangat. Dan masa itu saya nampak community kampung berdebat pasal road PBH tuh. Dan saya sangat sakit hati lah masa itu, sebab community masa itu orang tidak nampak kamu punya kerja keras kamu untuk menjaga kampung kamu, gajah terutamanya cinta kamu terhadap gajah. Dorang tidak nampak. Dan saya mau menghargai kekuatan kamu untuk teruskan perjuangan sehingga kinilah. Dan saya harap kamu terus berjuang, terus buat kerja kamu dengan sepenuh hati dan keikhlasan, dan bertabahlah. Kami semua ada di sini juga untuk bantu kamu. Jadi hari ini kita bincang pasal masalah-masalah yang kamu hadapi lah selama ini. Terima kasih. It's been very lovely to come back this time and to see all the work that you have done this long time that we couldn't visit you because of MCO. Beautiful. When from the beginning I saw that you were people who loved the elephant. But what has happened in the last year is that, or maybe longer, is that the elephants know that you love them. And they're showing their trust to you. They come to you when they need you, because they're living in a world where humans also matter. They cannot be on their own. They know when to come to you.
and that you were able to help them. It's a very big thing. It's a very big thing. From the beginning, when we were first doing the training, I saw how much knowledge you already had, but now you have even more knowledge. But I think even more important, you have the confidence that you know that you have that knowledge, you have the professional skill to have your own swara, to tell your own story, to show your own data. And what you've learned about that, I think is very important. And Sabah and the world needs to see the knowledge that you have now. Then the last thing I wanted to say was that you had to show a lot of courage about Pan Borneo Highway. I know that was very, very hard. That took a lot of courage. And I think it's now being proven, I think, that you took the right decision and that something better can be done for Sabah than was being planned. Saya sangat gembira lah boleh datang di sini, jumpa setim, dan jumpa setim yang saya belum meet lah kan. Pertama saya jumpa si setim di itu pembuatannya film punya workshop. Saya selalu nampak si Enro dan si Toy, tapi Inlan, Leton, Koro, Gel, Oli, dan si Walter saya pun belum jumpa apa. Selalu WhatsApp saja, online saja. Tapi saya selalu mau datang terlupit lah dari lalu. Si Toy cakap, datanglah si setim, kami jemput macam keluarga tuh, you know. Selesa bah. Dan saya datang sini kan, saya sangat bangga lah. Kau punya hasil, punya kerja. Karena saya selalu pikirkan sangat susah. Kan banyak cabaran bah. Berapa tahun sudah jaga si gajakan masuk kebun kecil, kebun besar, rumah-rumah di kampung. Dan sekarang ada Pemborneo Highway kan, masuk, you know, boleh masuk pekan bah. Dan pergi city lah, mana tahu mereka pergi, kau mau pergi juga. Kan, mana mereka Aki pergi, kau pergi juga. Sangat susah lah. Kan, dan saya sangat bangga lah karena saya di KK sejak tiada gajah. Kan, tapi sini yalah, kau punya cabaran terlampau besar lah, tapi kau punya hati besar juga. Dan semua orang rasa lah, di tanah pun rasa, kampung pun rasa, community saya pun rasa, dan Aki pun rasa lah. Syukurlah dan terima kasih kepada semua lah, dan continue lah good work. Itu saja. Hai, nama saya Audrey. Sebelum masa first time saya datang sini kan, ini first time saya jumpa Set lah. Sebelum ni, dorang Vivian pun cakap, oh nanti kamu jumpa dorang, nanti kamu jumpa tim HGH begitu. Sebab yang selalu pergi tenggelan pun si Enro saja. Saya tidak expect yang ini tim kan, dia macam memang satu family begitu. Jadi saya memang excited lah masuk hutan itu ini, dan saya sangat bangga sama kamu actually, sebab kamu sangat close dengan ini elephant. Dia besar, kalau saya pun mungkin saya takut, biarpun saya excited begitu. Tapi amazing lah bila dengar cerita dari si Koro, dia boleh communicate dengan tu elephant. Terus saya pun mau. Sebab memang saya suka wildlife. Saya mau macam si Koro begitu lah. Lepas tu si Toy bagi tengok video. Lepas tu kamu tengok tuh mata dia macam tu kan, terus semua tahan. Macam yang kesian bah begitu. Dulu saya memang macam suka pergi zoo begitu. Tapi bila saya start belajar pasal wildlife, last saya pergi di sana, saya rasa 2 tahun lepas kah. Jadi bila saya nampak itu wildlife di zoo kan,
macam saya rasa oh patut dorang bukan di sini begitu. Kesian dorang kena bagi makan kah, terus memanglah dorang cakap kena jaga, tapi sepatutnya bukan dorang di situ lah. Ya. Lepas tu banyak info saya baca pasal elephant di telupi di Kinabatangan yang mati begitu kan. Saya pun rasa, apalagi kamu. Bila si Toy cakap yang saya mau menangis nih kalau inilah gajah yang saya jumpa, dia bilang begitu kan, yang saya jaga. Saya pun harap yang orang lain paham, Pak.